আজ আমরা পড়ব আল্লামা ইকবালের একটি শের, তারপরের বাংলা অনুবাদ। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। পুষ্পপত্র কেটে দিতে পারে হীরার অন্তঃস্থল, নরম এবং নাজুক শব্দ বোকার জন্য অকার্যকর। পুষ্পপত্র কেটে দিতে পারে হীরার অন্তঃস্থল, নরম এবং নাজুক শব্দ বোকার জন্য অকার্যকর। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। পুষ্পপত্র কেটে দিতে পারে হীরার অন্তঃস্থল, নরম এবং নাজুক শব্দ বোকার জন্য অকার্যকর। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर।